Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau melahirkan 13 anak laki-laki yang semuanya adalah gutub. Mereka semuanya mencapai martabat gutbiyah dan mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu 12 anak semuanya dikubur di pemakaman Ainat bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, sedangkan satu yang paling tua yaitu Sayyidina Ahmad ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau dikubur di kota Syihir, di pemakaman sendiri beliau dikubur di sana, dan mereka semuanya adalah aulia. Mereka salat di belakang Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau ada orang bertanya tentang hukum qada salat di akhir Jumat daripada bulan suci Ramadan, nggak ada yang bisa menentangnya. Kenapa? Sebab 13 anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka semua salat di belakang ayah mereka Syekh Abu Bakar bin Salim, dan mereka semuanya pemimpin para aulia di masanya. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan الذي جمعنا وإياكم في هذا المساء المبارك، نتلقى هذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية ببركة ذكر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وذكر وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetamu kita Da'ilullah Al-Habib Kadhim bin Ja'far As-Saggaf, beliau memulai penyampaian beliau, nasihat beliau dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan yang Allah muliakan kita dengan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian. وهذه الرحمات وخصوصا الخاصة من الله سبحانه وتعالى والتي تكون في مثل هذه المجالس الخاصة تحول الأحوال إلى أحسن الحال. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkumpulan yang semacam ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengubah keadaan kita menjadi keadaan yang jauh lebih baik insyaallah. Ya Rabb. Wa nara atharha aw yara al-insan atharha fi akhlaqihi wa yara al-insan atharha fi muamalatihi. كما قال المولى سبحانه وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فانظر إلى آثار رحمة الله. رحمة الله صفة من صفاته لا نقدر أن نراها، لكن نرى آثارها كيف في البلاد وفي العباد وفي الذوات وفي الصفات. Kita berharap kepada Allah agar Allah mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Dari perkumpulan yang semacam ini, insya Allah kita melihat bekasnya, pengaruhnya di dalam perilaku kita, di dalam gerak-gerik kita, di dalam akhlak dan kelakuan kita akan nampak bekas atau pengaruh daripada rahmat yang Allah turunkan di dalam majlis ini, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, fandur ila athari rahmatillah, lihatlah bagaimana pengaruh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah adalah sifat dari sifat-sifatnya Allah. Kita tidak melihat daripada rahmat itu, akan tetapi kita mampu melihat daripada pengaruh yang dihasilkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah tersebut. وهذه الرحمات الخاصة التي تنزل في مثل هذه المجالس الخاصة. أما رحمات المولى سبحانه وتعالى العامة فهي مبذولة لكل أحد، من تعرض إليها حصل على نصيبه منها. وتلك مثل الرحمات التي تكون في آخر الليل، فإنها مبذولة لكل إنسان، الطائع والعاصي والمقبل والمدبر، من استيقظ آخر الليل حصل على نصيبه من رحمة الله. لكن هذه المجالس المخصوصة فيها رحمات خاصة من الله طلبها الخواص، مثل الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي فقال: اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. Dan yang kami maksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat yang khusus, yang Allah khususkan di majlis-majlis yang semacam ini. Adapun rahmat Allah yang umum untuk sekalian makhluknya, itu senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, di berbagai tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya di akhir lail, pada saat di akhir malam Allah turunkan rahmatnya yang agung kepada sekalian makhluknya, baik itu yang taat maupun yang maksiat maupun yang berpaling atau mencari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di akhir malam dituangkan oleh Allah secara umum, tetapi di majlis yang semacam ini, rahmat yang khusus yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang hadir dengan hati mereka di majlis semacam ini, inilah yang dinyatakan dahulu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam doanya, agar Allah tidak mengharamkan dirinya daripada rahmat yang Allah khususkan kepada sekalian hambanya di majlis semacam ini. وبعض أنواع الرحمات العامة هذه يمنحها المولى سبحانه وتعالى برحمته القديمة وبرحمته العظيمة حتى للكفار، حتى لغير المسلمين.
تحيا البلاد والعباد بهذه الرحمات. Rahmat yang umum itu terkadang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui keagungannya, melalui kasih sayangnya bahkan kepada orang-orang kafir di berbagai penjuru dunia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum untuk mereka, sehingga dengan berkat rahmat yang umum itu hiduplah negeri, hiduplah hamba-hamba Allah di berbagai penjuru. وفي ذلك إشارة إلى ما رواه الإمام الترمذي إلى هذه الرحمات العامة التي لا يستغني عنها أحد، حتى الكفار يحتاجونها، في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه. من لا يحتاج إلى الأمان في الأوطان، من لا يحتاج إلى الطعام، إلى الأجسام، من أمسى آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، هذه الدنيا، لكن الآخرة ما عنده شيء منها. الرحمات الأخرى الخاصة لأهل الآخرة للمؤمنين، قال سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. حتى قال الإمام الرازي إن الرحمات العامة هذه من تجليات اسمه الرحمن للمسلم وللكافر، الرحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. لكن الرحمات الخاصة ما تكون إلا بتجلي اسمه الرحيم سبحانه وتعالى للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وتعلمون الفرق ما بين الرحيم والرحمن، فالرحيم أخص، الرحمن عام. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, melukiskan atau menggambarkan tentang rahmat Allah yang am, yang luas, yang meliput baik itu orang mukmin maupun orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang bersore hari atau berpagi hari dalam keadaan aman, di dalam keadaan tentram, dan dia memiliki makanan yang dia konsumsi, maka sungguh telah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya. Dan ini merupakan rahmat yang Allah turunkan kepada yang muslim, kepada yang kafir. Siapa yang tidak memerlukan rahmat Allah? Siapa yang tidak memerlukan keamanan bagi dirinya, ketentraman di dalam kehidupannya? Siapa yang tidak memerlukan makanan untuk dia hidup di muka bumi ini? Semua memerlukannya, baik itu yang muslim maupun yang kafir. Akan inilah rahmat yang umum yang Allah turunkan kepada sekalian makhluknya, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Akan tetapi rahmat yang khusus adalah di majlis-majlis yang semacam ini. Inilah yang disebutkan oleh para ulama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada sekalian makhluknya, itu adalah tajalli atau manifestasi daripada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Itulah yang disebut di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rahmanud dunya wal akhirah, adalah maha pengasih di dunia dan di akhirat, meliput segala makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk kaum mukminin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah taala, yang diberikan rahmat yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tajalli daripada nama Allah Ar-Rahim yang dinyatakan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala maha pengasih dan maha penyayang. وهذه الرحمات من المولى سبحانه وتعالى تتنزل على الأرواح وعلى الذوات على حسب التأهل وعلى حسب الاستعدادات وعلى حسب روح كل إنسان التي يحملها في بدنه وفي جسده. Dan rahmat yang semacam ini Allah turunkan kepada arwah, kepada fisik setiap manusia dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesiapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki persiapan yang matang untuk menerima anugerah dan rahmat agung Allah Subhanahu wa taala. وعلى حسب مراتب الناس في القرب من المولى سبحانه وتعالى. Dan itu tergantung dari martabat kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. وعلى حسب وظائف العبادات اللي تؤدونها للمولى جل جلاله وتعالى في علاه. Dan itu pun tergantung dengan ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba kepada Allah taala. فإن هناك وظائف الأعمال وهناك وظائف العبادات والطاعات. Di sana ada tugas yang dilakukan di dalam amal perbuatan kita, ada juga tugas yang dilakukan di dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وظائف الأعمال هذه إما أن تكون أعمال دنيوية وإما أن تكون أعمال أخروية. Dan al-a'mal atau perbuatan bisa menjadi perbuatan urusan duniawiyah atau urusan akhirat. وظائف الأعمال يؤدونها الناس، هذا عنده وظيفة عمل في وظائف الأعمال هذه تختلف
هذا عنده وظيفة عمل في مستشفى، هذا عنده وظيفة عمل في مدرسة، هذا عنده وظيفة عمل في مكان هندسة. هذه وظائف الأعمال الدنيوية. هناك وظائف أعمال معنوية، هذا عليه وظيفة سلوكية، هذا عليه وظيفة دعوية، هذا عليه وظيفة روحانية، وظيفة روحانية من الذكر ومن القرب من الله سبحانه وتعالى. Dan masing-masing orang memiliki keberagaman di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Ada yang sibuk dengan pekerjaan duniawiahnya, seperti pekerjaannya di kantor atau di rumah sakit atau di berbagai tempat di pasar di mana dia bekerja untuk urusan duniawiahnya. Namun ada lagi orang-orang yang kesibukannya, pekerjaannya di dalam urusan akhirat, di dalam urusan ruh, jiwanya, seperti di dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadat, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. ومما يدل على أن تلقي الناس لهذه الرحمات يختلف باختلاف الوظائف من الأعمال الصالحة. هذا الحديث الذي قال عنه الحفاظ أن سنده حسن، وهو قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل كل يوم على هذا البيت 120 رحمة، ف60 رحمة للطائفين، و40 رحمة للمصلين، و20 رحمة للناظرين. فخص الطائفون برحمات أكثر من المصلين. لماذا؟ ربما لأن أعلى وظيفة في هذا المكان هي وظيفة الطواف، تقدم حتى على الصلاة. Di antara bukti bahwasanya rahmat yang Allah turunkan beragam kepada sekalian hambanya, dan setiap hamba menerima rahmat tergantung dengan keadaan mereka masing-masing di dalam pekerjaan mereka, di dalam amal mereka, adalah yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadisnya yang dinyatakan oleh para hufaz, para ahli hadis bahwasanya sanadnya sanad yang hasan, bahwasanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya rahmat Allah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Ka'bah yang agung sebanyak 120 rahmat yang Allah turunkan kepada Ka'bah, sehingga Nabi SAW mengatakan 60 rahmat dikhususkan oleh Allah untuk mereka yang tawaf, sedangkan 40 rahmat untuk mereka yang melakukan solat, sedangkan 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah. Ini hadis tersebut menyatakan keberagaman rahmat yang Allah khususkan kepada hambanya sesuai dengan amal, ibadah atau perbuatan masing-masing. Allah mengkhususkan orang-orang yang tawaf karena barangkali di dalam saat mereka di Masjidil Haram atau di Ka'bah, amalan tawaf lebih agung daripada amalan yang lainnya. ولذلك يقولون أنه من دلائل عظمة الطواف على الصلاة أن الآفاقيين لا يسن لهم إلا كثرة الطواف، فأن الصلاة ممكن يعودون إلى بلدانهم ويصلون، لكن الطواف أن لهم أن يطوفون إلا هذا البيت العظيم العتيق. Dan hal ini dinyatakan oleh para ulama. Mereka mengatakan bagi orang-orang yang datang dari luar atau dari orang-orang yang datang dari luar Mekah, dianjurkan untuk mereka memperbanyak tawaf lebih daripada solat, karena solat mereka dapat lakukan sekalipun di rumah mereka, di negeri mereka, sedangkan tawaf hanya mereka dapat lakukan di kota Mekah di hadapan Ka'bah. وكان فقهاؤنا الشافعية يقولون أن بعض المسلمين عندما يسمعون أن تحية البيت الطواف يظنون أن لا يسن تحية للمسجد الحرام وأنه مباشرة يطوف فقط، وهو ليس كذلك، ولكن الأولى الطواف، أول يطوف ثم بعد ذلك ركعة تحية المسجد، ولا تسقط تحية المسجد الحرام وهو أعظم المساجد بالطواف حول الكعبة المشرفة. Dan para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwasanya tahiyat di Masjidil Haram adalah tawaf, dan hal ini bukan berarti tidak disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Akan tetapi apa yang dinyatakan oleh para fuqaha menyatakan bahwasanya tawaf adalah lebih afdal untuk dilakukan bagi mereka orang-orang yang masuk ke Masjidil Haram. Setelah mereka bertawaf, mereka melakukan sholat tahiyatul masjid. وكان مما سمعناه من شيخنا الحيمر حفظه الله ونفعنا بأنواره وعلومه وأسراره، مما سمعناه مما حصل من غرائب الوقائع أن أحد الناس قد نذر أنه يعمل عملا صالحا ولا يشاركه أحد فيه على وجه الأرض أبدا. Ada yang kami pernah dengar dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ada seorang laki-laki atau ada seseorang yang bernazar untuk melakukan suatu ketaatan yang tidak dilakukan oleh siapapun. فحار الفقهاء في ذلك الزمان ولم يدروا ما هو الجواب، أي عمل صالح ممكن يعمله هذا الشخص ولا يشاركه أحد فيه. Para fuqaha mereka bingung, amal ibadah apa yang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa ada yang bisa melakukan seperti itu. حتى كادوا أن لا يجدوا جوابا لهذه المعضلة أو لهذه المسألة. Sehingga para fuqaha bingung, mereka nggak bisa dapetin, hampir tidak mendapatkan jawaban untuk ini. فأحالوهم على سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه. Sehingga mereka mengembalikan pertanyaan ini untuk diminta jawabannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. فقال سيدي الحيمر أن الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا رضي الله عنه وأرضاه أجاب هؤلاء الفقهاء
من غير روية، من غير تمهل، من غير فكر مباشرة. وهذا يعطينا صورة أن للعلم يعني طريق آخر، ليس طريق الفكر، في طريق للإلهام أيضا يتلقى العلم به، ولا يتلقى فقط من الكتب والسطور، فإنه يتلقى من طريق الإلهام. Al-Habib Umar menceritakan saat ditanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menjawabnya spontanitas, tanpa berfikir, tanpa kembali kepada kitab, dan ini membuktikan bahwasanya di sana terdapat suatu ilmu yang tidak didapat dari kitab, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. فمباشرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قال يؤمر أو يطلب من حاكم مكة أن يفرغ له الطواف سويعة ويجعلون هذا الرجل يطوف لوحده 7 أشواط، فلا حد يشاركه في العالم كله يطوف مثله أبدا. Maka saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan jawabannya adalah kita meminta kepada wali kota Mekah untuk mengosongkan Masjidil Haram agar orang ini sendiri dia tawaf di sekeliling Ka'bah sehingga dia beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan saat itu yang tidak ada orang pun yang melakukan ibadah yang sama pada saat itu. فنحن إذن في هذا المجلس العظيم بركة شيخ أبو بكر بن سالم جزا الله الحبيب محسن خير الجزاء ما شاء الله في حولية الفخر الكبير والشيخ العظيم سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم بحر المكارم وفخر العوالم أبو بكر بن سالم. Insyaallah keberkahan tercurah untuk kita di majlis ini, di majlis hall Syekh Abu Bakar bin Salim, dan mudah-mudahan keberkahan senantiasa Allah berikan kepada Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid di dalam majlis ini, majlis yang menjadi penyebab terselenggaranya hall daripada Imam Fakhrul Awalim Syekh Abu Bakar bin Salim. وهو أحد الرجال العظام. قال حبيب عبد القادر مرة في أحد الأشرطة يتكلم عن الشيخ أبو بكر قال فتح الله له أبواب المواهب كلها. Guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Zaggaf, beliau mengatakan sebagaimana kami mendengar dari beberapa kaset ceramah beliau bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim Allah bukakan untuknya segala pintu anugerah Allah. وتحدث بنعمة ربه كما ترونه مكتوبا فوق تابوت سيدنا الشيخ بكر لمن يزور سيدنا الشيخ بكر بن سالم فيقول فيا زائري أبشر بسولك والمنى وترقى مراق العز في كل حضرتي. Dan beliau diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berbicara, untuk menyampaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga kita melihat di pusara daripada Syekh Abu Bakar bin Salim di atas tabutnya tertulis ucapan beliau faya zairi abshir bisulika wal muna wa targa maragal iz fi kulli hadrati, wahai setiap orang yang datang berziarah kepadaku, ambil kabar gembira bahwasanya segala harapanmu engkau gapai dengan berkatku, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dan engkau mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. ثم قال في البيت الآخر بزورتنا تعلو على كل فائق. كنا مع سيدنا وشيخنا الحبيب عمر فقال سيدنا الشيخ أبو بكر شوف يقول بزورتنا تعلو على كل فائق، كل فائق كل ما زرت الشيخ أبو بكر تعلو على هذا الفائق. وقال سيد الحمر يحتمل أن يكون بزورتنا يعني بزورتنا لك عندما نأتي نحن نزورك، ويحتمل عندما نقول بزورتنا عندما أنت تأتي زروره، بزورتنا تعلو على كل فائق وتحظى بجنات المعارف ونفحتي. الله يجعلنا ممن زار الشيخ أبو بكر بن سالم حقيقة إن شاء الله. Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam syairnya itu pun di akhir daripada baitnya beliau mengatakan bizawratina ta'alu ala kulli faigin, dengan ziarah kami engkau akan mendapatkan martabat yang tertinggi di atas setiap orang yang tinggi, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau menjelaskan kalimat ini mengandung dua arti. Artinya adalah ketika kita berziarah kepada Syekh Abu Bakar, setiap kali kita berziarah martabat kita diangkat oleh Allah di atas setiap orang yang martabatnya tinggi. Atau juga mengandung arti yang lain, yaitu setiap kali Syekh Abu Bakar datang kepada kita, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas siapapun di alam semesta ini. وأنجب الشيخ أبو بكر الأكابر أولاده 13 قال حبيب حسن بن إسماعيل في النهر المورود كلهم تولوا القطابة، كلهم أقطاب تعرفونهم كلكم، 7 في السور و4 في القبة، 7 و4 11، وسيدنا الحسين في قبته 12، وسيدنا أحمد بن الشيخ أبو بكر في الشحر هناك في القبة، أكبر أولاد سيدنا الشيخ أبو بكر 13، كلهم أقطاب صلوا الفروض ال5 خلف والدهم الشيخ أبو بكر بن سالم. فلا يمكن الإنسان عنده ذرة من النور أو ذرة من الأدب أنه يعترض على الفروض ال5 وقد صلاها الفخر الشيخ أبو بكر و13 قطب وغير الباقين اللي ما حد ذكرهم. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau melahirkan 13 anak laki-laki yang semuanya adalah gutub. Mereka semuanya mencapai martabat gutbiyah dan mereka adalah orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu
12 anak semuanya dikubur di pemakaman Ainat bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, sedangkan satu yang paling tua yaitu Sayyidina Ahmad ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau dikubur di kota Syihir, di pemakaman sendiri beliau dikubur di sana, dan mereka semuanya adalah aulia, mereka salat di belakang Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau ada orang bertanya tentang hukum qada salat di akhir Jumat daripada bulan suci Ramadan, nggak ada yang bisa menentangnya. Kenapa? Sebab 13 anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka semua salat di belakang ayah mereka Syekh Abu Bakar bin Salim, dan mereka semuanya pemimpin para aulia di masanya. وهذا الذي ينكر على مثل الفروض الخمسة هذا كما قال عنه الشيوخ ممن سرى بالعلم مسر الترهات وكم في العصر من باغ لئيم سرى بالعلم مسر الترهات ينازعنا ويعزون لشرك كأن من ذرار المشركات ويدفع في سبيل الإفك مالا لنشر الكذب في الصلاة دجاجيلة الديانات والقضايا ضاعوا القدس من قبل الفرات أماتوا سنة المختار شنقا وأحيوا ذكر عشاق الفتاة. فيجيب يعترض على من؟ على الشيخ أبو بكر ولا على أمثاله الشيخ الجيلاني ولا الأكابر هؤلاء أهل الله سبحانه وتعالى الذين أخذوا كل شيء ما شاء الله ظاهر وباطن نفعنا الله بأسرارهم إن شاء الله. Orang-orang yang menentang apa yang dilakukan oleh para aulia, para salihin seperti Syekh Abu Bakar bin Salim atas nama ilmu, mereka menentangnya. Ilmu yang mereka miliki itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Mereka menentang para aulia, mereka menentang para salihin. Ilmu apa yang mereka bawa ketika mereka menentang para aulia, para salihin? Seakan-akan mereka menjadikan kaum salihin sebagai orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka memiliki martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini mereka ingin memperbaiki, tapi pada hakikatnya mereka menghancurkan lebih banyak dari apa yang mereka perbaiki. Insyaallah نحن في هذا المجلس كما قلنا الذي هو خاص نسأل الله أن يكرمنا بالرحمات الخاصة إن شاء الله. Di majlis ini yang kami katakan adalah majlis yang khusus, majlis yang istimewa. Mudah-mudahan Allah mengkhususkan kita dengan rahmatnya yang agung, yang istimewa untuk kita وإذا حصل sekalian. المسلم على الرحمات صح حصل على الرحمات العامة من باب أولى عمارة جسمه بالعافية والطاعة وغذاء بدنه والأمان والاطمئنان. هذه التي في حديث الترمذي من أمسى آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لكن أمثالنا وأمثالكم اللي متعلقين بالأولياء ونحب الأولياء ونعظم الأولياء وما شاء الله ونشوف الأولياء بدنا طمع من ربنا يكرمنا بالرحمات الخاصة ذي في القلوب لنا ولكم ولأهالينا وللمسلمين من أراد من المسلمين. المحبة لله، المعرفة بالله، خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في قصيدة سيدنا الشيخ عمر المحضار فليس لك إلا الذي قدمته في رضا الرسول اللي أرضيناه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Apabila kita mendapatkan rahmat yang khusus di majlis yang semacam ini, sudah pasti kita akan mendapatkan rahmat yang umum yang Allah berikan kepada sekalian makhluknya, seperti yang di dalam hadis tadi. Rahmat yang umum Allah berikan kepada sekalian makhluknya, keamanan di dalam hidupnya, ketenteraman di dalam kehidupannya, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang umum. Tetapi bagi mereka seperti kita ini yang hadir di majlis yang khusus ini, yang istimewa ini, majlis haul daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, kita juga berharap rahmat yang khusus yang dapat mensucikan hati kita, yang menjadikan kita selalu mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam qasidah yang tadi dilantunkan, enggak ada yang membawa manfaat apapun kecuali apa yang kita lakukan untuk menggapai keridhaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. ونختم بالإشارة إلى أوراد سيدنا الشيخ أبي بكر العظيمة الكبيرة. نختم بالإشارة إلى شيء من بركات أوراد سيدنا الشيخ أبي Dan بكر kami akan العظيمة. tutup nasihat kami dengan beberapa penjelasan atau isyarat tentang beberapa wirid daripada Syekh Abu Bakar. ومنها هذا الورد اللطيف حق سيدنا الشيخ أبو بكر الغزير المعاني اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان. كلام كبير جدا يا دائم النعم. Di antaranya adalah Wirdul Latif atau Wirdul Saghir yang disusun oleh Syekh Abu Bakar bin Salim yang sering kita baca, Allahumma ya azimah sultan ya gadimul ihsan, yang mengandung arti yang dalam. فكيف بالورد الكبير هذا؟ Bagaimana dengan wirid yang besar yang فيه agung? كل شيء. قال الصالحون الورد الكبير في كل شيء حق سيدنا الشيخ Para أبو بكر بن salihin سالم. mengatakan Wirdul Kabir itu mengandung segala sesuatu di dalam. وهو يسير ليس طويل كثير الا الشيطان يقول لك هذا طويل هذا كثير لكن لما تدخل فيه مباشره ينسى. Dia sebenarnya bukan panjang, hanya syaitan aja yang bilang kepada kita panjang banget, padahal dia ringkas, padat, akan tetapi di dalamnya segalanya. فسمعنا من شيخنا الحبيب محمد الهدار رحمه الله تعالى وصب على روحه شباب الرحمه الى يوم الدين لما كنا في رباط البيضاء ان رجلا كان يعمل في رباط البيضاء وتوفي ذلك الرجل وكان يساعد الناس في الطباخه في الرباط. Ada seseorang, kami mendengar dari guru kami Al-Habib Muhammad Al-Haddar, ada seseorang dahulu di Rubat Baydha.
dia itu di antara yang dia lakukan adalah membantu memasak di dapur di Rubat. فلما مات ذلك الرجل رآه أخوه في المنام وعليه هيئة عظيمة وأبها كأنه ولا ملك أو سلطان من سلاطين الأرض. Orang tersebut meninggal dunia. Setelah wafat ada saudaranya melihat dia di dalam mimpinya, seakan-akan Allah Ta'ala memberikan kepada orang ini setelah wafatnya anugerah besar. Dia nampak di dalam mimpi itu dia memakai pakaian bagaikan raja-raja yang mulia, yang agung. وهو جالس فوق الأرائك متربع ومنور وشخص آخر. Dia sedang duduk di atas singgasananya dengan hiasan-hiasan yang begitu agung. أخوه رأى في هذه الرؤيا ورأى أمامه أعداد كثيرة من الملائكة والناس يخدمونه ويفرشون الموائد أمامه. Dan saat itu saudaranya itu melihat di hadapan saudaranya yang wafat ini yang duduk di atas singgasana kerajaan, melihat malaikat-malaikat dan manusia-manusia menyediakan menjadi pelayan saudaranya ini yang telah wafat itu. فكل فرشوا أمامه مائدة عظيمة فيها أنواع الطعام هذا يغضب ويقول لهؤلاء الخدام والملائكة خذوا هذا لا أريد هذا الطعام. Setiap kali para malaikat atau pelayan-pelayan di surga itu membentangkan makanan yang enak, si saudaranya ini yang duduk di singgasana raja ini mengatakan, pinggirkan ini, saya kagak mau ini, mau yang lain lagi. Disediakan lagi makanan yang lebih enak lagi, dia tetap menolaknya, kasih saya yang lebih baik dari ini. Yang ketiga juga dituangkan lagi, dihidangkan lagi, tetap dia menolaknya, dan dia seperti raja-raja, enggak, saya enggak mau yang ini, mau yang lain lagi yang lebih agung. Hatta ahaduhum al-marra rabi'ah qalu madza turid hadha a'la wa a'zam ta'am al-jannah qaddamna lak madza turid ba'da. Sehingga pelayan mengatakan, apa lagi yang kamu inginkan, ini udah kami sediakan yang paling agung dari kenikmatan surga. Faqala la urid shay min hadha urid ladzat an-nazar ila wajhi Allah al-karim ladzat an-nazar ila wajhi Allah al-karim. Dia menjawab, enggak, saya enggak mau makanan, saya tidak mau ini semua, yang saya inginkan adalah kelezatan memandang keagungan Allah, memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. قال حبيب محمد الهدار رحمه الله قال هذا ويجيب دعوته لأنه هو كان يطبخ في المطبخ، لكن دائما يقرأ ورد سيدنا الشيخ أبو بكر وارزقنا لذة النظر لوجه الله الكريم، قال فقبل الله منه الدعوة وأعطاه إياها. Al-Habib Muhammad Al-Haddad mengatakan, tahu gak sebabnya apa? Karena ini, padahal orang ini hanya sekedar bekerja di dapur di Rubat, tetapi Allah berikan anugerah ini karena dia senantiasa membaca doa wirid Syekh Abu Bakar bin Salim yang di akhirnya itu warzuqna an-nazar ila wajhikal karim, ya Allah muliakan kami bisa memandang kepada keagungan kepada Engkau. فنسأل الله بركة ساعة الإجابة هذه بركة النداء أن يعمر أجسامنا بالطاعة والعافية وقلوبنا بالمحبة والمعرفة. Mudah-mudahan dengan berkat azan yang kita dengar saat-saat diijabah Allah, Allah memuliakan hati kita dan tubuh kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. ويرزقنا لذة النظر لوجه الله الكريم من غير سؤال ولا حساب. Dan Allah muliakan kita bisa memandang kepada keagungan Allah. ويجعلنا وإياكم أجمعين قرة عين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحط سرور لرسول الله. Dan menjadikan kita, memuliakan kita bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau ridha kepada في kita. أعمالنا وأقوالنا وخواطرنا وتفكيرنا ونياتنا وكل ما نملك إن شاء الله. Beliau ridha kepada kita saat melihat perilaku kita, gerak-gerik kita, niat kita dan semangat kita. وما قطعنا الكلام عند المؤذن تقليد لقول الحبيب أحمد بن زين الحبشي الذي قال إذا كان المؤذن يؤذن وأنتم في عمل خير استمروا لأنه كله خير، والفقهاء يقولون كلام ثاني، ولكن الحبيب أحمد بن زين الشافعي الصغير يسمون، فقولوا قوي ما شاء الله يعني. Kami sengaja tidak memotong ucapan kami saat azan dikumandangkan, sebab di sana ulama memiliki pendapat yang beragam. Para fuqaha mengatakan kita dianjurkan untuk berhenti dan mendengarkan azan, tetapi seorang ulama besar yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang dijuluki dengan julukan Syafi'i Shaghir, Syafi'i yang kecil, yang muda, ya, beliau memiliki pendapat yaitu apabila dikumandangkan azan sedangkan kalian di dalam amal kebaikan yang diridhai oleh Allah, jangan putuskan amal kebaikan itu, lanjutkan, kata beliau. يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. ربنا ينفعنا إن شاء الله وإياكم أكمل الانتفاع ويرزقنا إن شاء الله الأدب في هذه البلاد ويكرمنا من إكرامات ومن إمدادات أولياءها الكرام العظام ظاهرا وباطنا ويعجل بالفرج الأمة النبي محمد إن شاء الله في المشارق والمغارب والعفو. Dan beliau menutup ini semua dengan doa beliau, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Ta'ala.